बाइक का बारी। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. गाड़ी मार रहे My हैं। blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my मार चुका है toes. You इसका। said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हम लोग यहाँ मोहन के टेलीपू पे। तो हम लोग अभी नामसाई जा रहे हैं कुछ काम से, तो आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले तो तेल भरा रहे हैं, अभी देखिए हमें। हॉल तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट नामसाई पे। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. तो गाइस अभी पहुंच चुका है नामसाई। नामसाई में हम लोग आया है यहाँ सीके मोटर्स यामाहा डीलर में। तो क्योंकि मेरा बाइक का सर्विसिंग था और नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो वहाँ में सर्विसिंग हो रहा है। अभी हम दिखाने ले जाएगा। ये रहा मेरा बाइक सर्विसिंग। तो यहाँ बाइक सर्विसिंग होते होते थोड़ा आपको बाइक भी दिखा देते हैं। बहुत सारा बाइक स्कूटीज ये रहा। ऐसे ही था मेरा भी, लेकिन मेरा रिम जो थोड़ा ऑरेंज कलर का हो गया। हमें देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बाइक स्कूटीज। तो दिखाएंगे आपको नंबर प्लेट। अभी तक हमने देखा क्या नंबर के हैं, जब लगेगा तब दिखाते हैं। पिचकारी मार रहे हैं, तो मार चुका है पिचकारी। तो अभी मेरा बाइक का बारी है गाइस। चलिए देखते हैं। ओह, यहाँ मोबिल डाल रहे हैं। तो अभी गाइस मेरा बाइक को टेस्ट करने गया है। क्या कर रहे तुम लोग? ये ऐसे बैठ रहा, क्या बोलेगा? आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? वो एक तो लड़की लाने के लिए। ये वही तो दीदी का बहन दीदी। तो गाइस अभी हम लोग का हो चुका है और हम लोग अभी यहाँ से निकलेगा, थोड़ा टाउन का तरफ जाएगा, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो निकलेगा अभी यहाँ में मेरा बाइक।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ का काम हो चुका है तो अभी हम लोग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं रास्ते पे। ফোন কৰি দে আৰু অলপমান আগত ল'বি, অলপমান আগত ল'বি, এতিয়া ফোন কৰি দে, এই আগত ল'বি।